watu wa Masiwa, wazalendo wa Komoro nga mlongo efursa panda mwana ino skwade oyu ili ni mbushirieni mwaka mwema wa khairi na baraka arma sancha shivan garjobaya umwaha zihuzili na 18 ribwe mwaha wa nyumeni mwaha zihuzili na 19 umshinji watoma zinji za henti ya hatu ikao umwaharanshi unu rendora ubedingo rienshi makafa menji madziro kabisa rienshi makafa ikao ya njia haruma itare ya henti ya hatu ranzile kafa la Zanzibar hujale kafa la Bushini hujale kafa la Singani hujale kafa la Nzuani hujale kafa la imaraisi ya hatu arala hitwa bahile kafa linu la rijilia la sina mezi 10 yezi inu ya ritia linu ngilo harmo mrondo wa hema kafa madziro ya jili ya Komoro ya hatu basina dua za de kafa la Maore awonge ngamonao ula udziro wa he izo rakaonyesha tai roasuliba yabo umahaunu rendo la ubuo nkade ranzimawu manzoke mwaha wa tamainji ya hikomori ya hatu ruonorongo zinji armo maharanshi mizkumena milinu riwono sheikao shawini sazevoti shahwende sazevoti shabao seni ikao sheikao isho shituhumlwa na halwati zinji za tumba mpaka hususan de raisi wa ashu kaonge hataruma mahakama vandi zambao kaulazimu kamlu hamanduo ya sunzusiwa harumaze mamlaka lokaja sunzusiwa ngeawa hansi wa kusudi idi ajatsimbe janga ishwa kujwa ufanya riwono Cour supreme shekao sha mahakama sha hukumu voti shisunzusiwa hama kusudi shirwa bavuni warengwa ikao inwa jina ikayo tide zedwamana za hashu mbao Cour supreme idhaminishiwa umwende sovoti gari juao kaya yabo ishwari ya mshinji shahatu shirwarilo harumashi tendo ishu riwono wajao baada bafanywa mbadilisho wa sharia armensi bafanywa voti kawa Komori wa harauz kwenda akawa kaurambua ukazivoti zinu zitiwa harumanzia za hanza ya rais wa hii jamhuri ajimilikishe ze dhamana zonti pia ambao etat d'urgence ajimilikishe ze pouvoir kawa etat d'urgence inu irumishiha wakati uzima armaye Faransa do wakati wa henkodo ya Algeria armaye article 16 ya constitution ya Faransa kawa General de Gaulle harengeze mamlaka zonti pia harengena ze mamlaka za hii Assemblée nationale ili ya juu ya NDC NC wakati wa ka miguguma armensi hao izosi dezari honda shawo imuri kawo hahansi ukaya sharia ndaye ezindaye daula ndaye marahia kabati katsidaye abonge yabo mujotsinza izo kaungono masulaha haujimilikisha yezi ya jihens umulaya wanao kaonde ya stahiki ya baki gari juwao abonge lewo yinu rihimiri wananaye arneiva yoyonti pia kaja stay shaharwari ya hendi hata wasulibani maudu hambangu riparo haungu parenti harmavoti lisuala ikao mwanadamu gujuzisho wakati kawara nderili amini humsirni wa jumwa wa humji waezi moroni ya bambao bobajanani
muhashihi na majana shedana mungu shedana monzi ili aminu kakabati mtu njoja urenga yezi sermenti ya hatu ito hatartibu za kidemokrasi riharamisha ho mdu renga yezi haurumia zombo za nkodo riharamisha ho mdu renga yezi haurumia tartibu shaigozi shamvuru yabo haba leo uparo voti za uraisi zifanyishihe vanu no mwezi wa avril ili vajiraisi wa nyumeni harumensi yabo si ufanyaje bwa Komoro si uvatse mihono rimrensi erori yende yafanyezo ya juao ya bihe 10 wakati rijua wezi birawa harumensi wakati raona mwanadamu yarengwa yafungwa patina kanja na itendwa shapeo ya shivitsa harumensi shachoka ukazo andrabo mkodo lewo mwanadamu pirizo urengwa esho sha usoshahe hanosiwa hambaya umaji noa lewo mwanadamu urengwa shahitwa shahe hasisiwa na mwesho sha gingo shahe hambi wakafirilia bayo marashi ya pempe lewo mwanadamu gupulwa lezinyo la hahe hapensi ya uhobo wa misumari upando juu hau haruma ubao wawa na Komoro ambao zisilamu wafanya wizo mwanadamu uzingaro mhono hapulafu hapensi ya uhobo wa misumari haruma ubao izo pia nga zifanyishi hao nga zijuao zija ho tribunali zikahamba dhahiri shayi mti ukayanga ranzori kaze mrundabo shazitolwa ushahidi ho tribunali ya Moroni izo de mbabi rasara jua shanga bezesa izo dana tuonesi waziri rao harmaze pirizo za huwa na wakombore wale ngondwa wavuriziwa hamambe za twapasheni bure burwa lijua kwa kwatina warenga shaito kangu avikiwe serikali harma ula uwezo na ula mpezo wa matoha wahanza ujimilkishi garujua weza hunda Ahmed Abdalla Mohamed Sabi gariona weza hunda Salami gari wona weza hunda Ahmed Barwan gari jua weza hunda Sidi gari jua weza hunda Mwananyasi Sast na ijana kwa hata siasa ikaikurubia gari jua weza hunda bwana Bakhsan Sast ni mwana Mshwahid Hassani wajao mwananya vice president Jafar zirupia inu mipango ya ukaya wanduanu wasunzusiwa haukaya wakaudhiki haubaka wanu wakanza walibekiswa msudi waza wajao ezajiri zahema wakala wahe opposition wakenda watolo ze hutobu za hao wandu waili watu jitia dani wabijibadilia wawakinisha ukangaru watu hao ze hutobu za hao luwarende wandu tindu wawandu wavutiwa ni maraya harume mabavu ya hao harumensi ya hao harumashutsi washa hao yukabati mrone fursa ya watu itsonda wana maraya ya wahansi nozifanyishi ani yawezo nanzoni mwambie nuka enzia isainchi ya haruma ntia hatwari ani legari ikawa ntipa shia ngalendo mdufari disalila wa haruma enzia ngalifanyao ila wabushwa kwamba ambuna mbani yawe shauri hindi ya urekebisha nunguhamanizo dukaya lazima fanye ze tartibu hata lirengo usukani wa ile gari haukaya ribadila ile gari mjifumuo ujodi angamiza sonti pia idirekebishe ile gari direjeze harma enzia ya stahiki rujwa uvukisha le taifa inda zilali swali yamba kwa ikale taifa ngilobi lijuka waloka farka mbili farka yonzi maba abonga nzo leo kabande taifa ngilobi liju abe farka yonzi ma nganzao sonti pia ruhunze mihono rivaisha namboda ritimize magunguno bonsi kwaze shono de manyo no rivukishe le taifa la hatu yongi wajibu ya haini mzima nasi rizifai wajibu na mzabono yabo kwezi baka mtaalamu wa siasa yaka harma nchi ya Marekani hamba ukaya wauja wakati ka siyo husaidia ihulele ihusomesa ihunika ze swala pia za maisha ija wakati la nsizi ngamanyika
basi kensi huono kaizinga manyiha mrujuzisa mi mwanadamu wewe raia juzise ukaya emihimile ole fungola hangu la utsangarmenti yangu nali akainti nsangia yabo leo nganzo nitsangia enti akainti ngyo bilibiju enti ngyo ni hutaji yabo bakomori wakati uja wa haini mtimandani wa utsangia enti hai sisi mafanya siasa rifanya hizo nakaushinda Ramba kazi asizi za kibida haram sidi namla dibazi asifikiri hazifanya hafaida nafsia ramba ka cour constitutionnel ketaka uladhimu cour constitutionnel lisuzisiwa akailandelo na fursa ya hukumu voti hairohitswa ramba ka eseni ngiyo ya kibiharam ketuladhimu ibaki akainu cour ya bahram ikawa ya raisi aitembea derifaha valuku no hamhansi akawa rokamudu shida mrumie na ingujua mahala tukawa mrumia rambaka sharia anzo shitenziani shaka uvotewe tarehe 30 ya Juliet mahazuizi dina 18 karda shwafiki lasina ni karda wafiki akani nyiba nikamja wafiki no mzonesi akani manu mongo shenda mbaki mondani hangu kamjenda mwashivoti no hashirenge ushichonziani bandizambao inde manara waswili harma tartibu za voti yabone bakisha nukto nzima ba ya hushidari mziye harmaze mbio za ujufumu ya zibali ya zinu na suendara gungane nae harmaze voti zijao haukaio ino avasa inu wazuwa ba rapport de force ya rapport de force inu baina ya he peuple comorien andi maraya wa Komori no wangu wa himilia bwana woi yatimie enti kufuru abonde wo omrongo ngomrejeoni bumaraya wa Komori karsina tartibu ya bidi karsina tartibu ya rabu nyindo marabia kaunukwa do zibi za puhu najisi na izo ndizo ya juhaza zonzali mzimbizezo ili yafanye zo yeye ya wanoma sula wango mbili ngambwambia nkaka na kuzimiza bazali na sino mahala bahuzia ndabana yabo leo kamkauso nirongoze ya opposition ya Komori na ukaya kuna ujo ukana container bo opposition gio wabandarini mwanzo wivehe okalaweni hau ibe hoporo wende wanangengala waya bomalo ujwane kambo bahize container yao ukangejo waswili kena waswili gejo uzo mabo bandarini rengala wa re container ra bomalo wajoza bandarini ngiawe shawiri hindi nganzo ndo watsahele kotia lamsakodi hau bahize container yao beka wende usahale kotia lamsakodi hau bahize container yao ngejo waswili oporo jabu kwa ngejo waswili hukalaweni nana armo msanga wa itanda arme plage kama jo waswili shamwe johenda akayo nenkarwa ya ura wa mzu hamaniyo ya wezo nanzoni mwambieni kwezi watukufu wa he opposition gela dhimu mfikirino gela dhimu mfungendo gela dhimu mhozwani nti ya hatu mtijamjabo hanyu mwandiso jibwana hani mwandiso jire mashaifuba yambaka yende ya stahiki beya stahiki mzima haeche kamtishi hui kamti majana ya stahiki mzima haeche amunge na mumsungue no na nyimjuo ukaya ikade mapucha ya nurwa ya hansi wa tayari kai kamtungwa nai ujohobora shaitwa kakatina kwa sati jo kaziwa mujamba hibi ujamba ungwa mrumhono ujamba kazafanya asasina wanza kaza usavye hizo zote pia mzihono kabati itoro idima bana mezitoro za vumbura zila kaza kweli zidasitoro za ndabo mipango aba hairi benushia ngani wanao yabonga bo izo yaeha antiarumie harumaze vote inde mana ko nganzo msungu wenu msungu mndu mwadilifu
mtsungue mndu mwaminifu, mtsungue mndu yana washaka, mtsungue mndu atufanya itendwa ikao maudu kujenda atizingamanye osoni shaka mzima hayeche mumniko wa Komoro baunga mcho uonezo wa Komoro wajofanya kwangu wajo mhimilia hobu nenia wambwasudishe yabo bastahiki nane kama viviri nzia ya udhuluma wa Komoro wajo uhima wa mdafi akaba wajo udafi yevoti hao kwa na ukubali wabiwa kumbi sheka mwede mdenge bwizi nkaba mrwa hicho juano yabo fahavalu juano yabo Wakomori wajo mbani dingo akamruka na mwadue ya mamoni Wakomori wale mwaze roho zao rikana nsi yakana ufahari akana itiso yatsengwa nwandu wazee walezi wazee watukufu kao mrehemulwa Dr. Said Mohamed Sheikh mrehemulwa Prince Said Ibrahim mrehemulwa Mohamed Ahmed mrehemulwa Ahmed Abdallah mrehemulwa Fazul na Depute Matwar Nezi Hassanali Rakaya Wajau Inusa Babala Dr. Suf Sabil wawati pia warikao wakazi chwadaho za Komori hatu wazitenge amina wazee wangu walona muwando ya wajosto la ushahidi mzee wangu mzee Seda Sana Said Hashim mzee wangu mzee Muzawar Abdallah mzee wangu mzali Mlahaili mzee wangu mzali Mrujai mwanama mwanzano wangu Saidali Kemal nganyabo nganyihai nganyihadhire kamna ujua mfunye macho mbate mihono mwonensi ya hatu erengo ni mafahavalu msiru wairende pashe la mbuzi mwanadamu adorendwa ezitendwa zivirawa armensi anafunruwe mfanyi hamaka mti yabo mzulile mashishio mbae macho mrensensi yangamie namna hiyo maana wabaki nyinyi mje mke mazahidi mwana mabaki mje mlitoe mhono tingoni mwana mabaki mje mke maali mashawiri haikomori ya maudu mfanye hizo mabani hanyu wazee wa hanyu wahuwanyu wakusudi ensi ya hatu na mjuwa ukatida zinu zivirao leo zinsidizo insidema na wakauta estikladi ya Komoro kwa jaka hanza insi hemi unoni mama bandi shaini ajali ya hetare zomjiri ajali ya hetare zinzijirio leo shanga sina ifurso ya urekebisho no mrekebisho uo kona ufanyishia bati no msada wa hayo na mjuhe na mumeyoni mjuhe mdailie Komori ya hanyo mrekebishe zindawa nai mrumiele jila ezila hanyo iliensi ya hanyo mwahazi huzili na kume na shenda ihonde nzia ya usalama ihonde nzia ya amani ihonde nzia ya masla kamrongozo kandida mzima ujo tsugula nenyo ndo l'opposition kakutsuve harumwezi unde watajirihe ndaone fami yao kusuve harumwezi unde watajirisho mji wa Puha nele bavulaho ngaona mission nne lezuve harumwezi mission ya handani wa waswidi ngorohuri maprisonnier politique hojimlifu watolwa hoshibani watirwa miadi urengao sonwa wa Komoro maprisonnier watoro kanga aminio kazali kana wato akamba mzinga manyao yaboyo furso ya halani ya hanzo izingara furso ya bibi wanzao ulekeze namna ya ukaya eturnanti ya nzuani ifanyishihe mwahazi wizili na 20 na monsi yani kai manda urengao leo si manda mahamisa sha manda ya mrekebisho ani manda ya mahamirara uiliwe ndi wahudumu ze voti za nzuani akagarijua ukazi tartibu zilo bano za hanza rizulubu shechwa shanzuani inde tartibu za lanzo itiena ojaba kagonzo abaker maiza ta 2030
abono kuba ushashi shawa saha hudumu ujoka urithi ekaharansi amugabo yoti 2030 shamese 2050 ho la jokina yakawa halakal muluk weka kina sangar amini ukaya garjo rekebisha bamejanani bamejane kandida opposition ujohuda zevoti maudu kama ujostehe ni amini ujofanya ujopara mkonti wa nyumeni uje uhensi mishindi ya nyumeni ani asisi national tofauti nezamira kazi nazika na ubaguzi wa rangi zikausunzusa nusu zikaribishe nusu na ngaranzo mkonti wa taifa ujokaribisha pia wana wa masiwa ruano ndani ruano gonze gabavirao hiya na idziro do wakinisha ukaya nusu ya hensi ilobonze na nduano Faransa 180 à 200,000 habitants wanadamu ilobonze ikao wasaidia wa nchi 130 miliard bindele funvu la huwa na nyanyi walio Ulaya watekeleza wa armensi arme akiba ya hensi wamba kawa na nyanyi wanu kwa tine furso ya vote kwa tine furso ya votewa shesharia shanyumeni shafanyiwa shinu ya artikli 53 iwakinisha ukaya ikawa kawani kwa mula wamezi sita wake bonti juu ngewa jua wavoti ya wavotiwa basi artikli 53 jayenjeza kanganzo wabitse mahana ngetwa mahamani yoipare hanile yani izo tartibu za uwasunzusa kabisa na zembio zatu zanzaru wakaribishe nensi hao shati uwasunzusa akaladhima luodese ukaya garshukuri yao msaada wao kemaneko mori ya tela fight ya tuwa zifungoni ne Banque Mondiale ne FMI deze 130 miliards zilao Ulaya zehijayo emanaze serikali zulo yabo zishinda ziyasharma amani na wakomori wanaomba hindu 412 ya homaha na hiyo ni sababu ya huwa walo Ulaya kawa wafanyao mashuhuri haini wakati mkomora hunamba hindu ya hada mashuhuri usohatika wanarmenti kabati tabu na banaze zitabu za dunia ni zishingia harmenti hatu ini mana rwarma amani wanrwa so tsinzana ya zenti zilio hobonze iho sisi wanrwa nzima sisi wanrwa dini nzima sisi wanrwa martaba mazima sisi wanrwa malezi mazima tofauti na zenti za dizingiza ikawa hizo harizi kansi ya mishinja hino ambao etni shawao sisi tofauti nondu wao akasifa minzima sida hodzima sida bunzima sidini nzima abweka ulali murhune nzia ya ubitsana harmanzia za amani za mushiriano za mdungano ili riste owarizaya ro waze ro walio ro wanazijana rezilembwe watukufu wa Komori kabumbushio numa hamwema wa khairi na baraka na mhonti twa mainji armoma hawanyumeni na ugabiri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.